Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment. Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Jacques Moutombo. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. Plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous les enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tosu l'écriture. Tosu des Rois, chapitre 4. Tosu à partir à verset 8. Qui non a verset nango 10. Un jour, Élisée passa par Sinem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire, car il viendra chez nous. » Verset 11, Élisée étant venu à Sinem, se retira dans la chambre haute et coucha. Tobondeli, Seigneur Dieu de grâce, merci pour Nangulu na yo salibiso na pokwa oyo te okaliloba na yo. Merci ndengo sangisi biso ndenge soso mwasa sangisa bana na sena mapapu na ye. Merci ndengo mebisu likola mesa oche biloko bibale li papembe pe vinyo. Li papembe suni nzoto na vinyo makila. Tolia suni tomela makila tozwa bomoi. Toteleme lingo ya nyonso satana pesa biso makoki ya kososola makomi oyo tobondeli boye na komona Yesu Kristo. Amen. Topesa église mbote na komona Yesu Kristo. La base qui est difficulté aux alatés pour écouter tout le monde, hein? Linga les langues nationales, hein? Les ankota na biso. Et puis na response à la monter, il faut ater na langue azanango na maîtrise. La créer té. La possibilité à obunga pamba. Yango biso to ndima ke le sali ezala na langue té français té lingala té anglais té. Le salier est à la randée na kati interprétation. Ce cas d'interprétation est alors correct. Ata zolo baki Congo, ata zolo baki yaka. Kumisa nonzabe pour yokinde ndimola na kati. Est-ce que tout ça d'accord? Ok. Tozali ko pambola nzambe pour salbiso encore grâce ce soir pour écouter sa parole. Tu exhortais qu'il a fait passer tout le baki était lingaka koyaka na église. Parce que l'église n'est pas qu'on soit instruction malam. Parce que l'autre frère, Ecclésiaste a exhorté, vaut mieux aller dans la maison de deuil. Pourquoi on est dans la maison de deuil? Parce que nous avons instruction. Nous avons comprendre beaucoup de choses. La maison de deuil véritable, c'est l'assemblée. Là où il y a les corps. Ce qu'on y est là où il y a les corps, on sait la matanga na malam. Amen. Non? Tosilisa-ki dimanche une pensée. Pensée sur la femme pécheresse. Totalisa-ki cette femme ndenga yaki na makolo ya Yesu
tulionyesha kusema ule mwanamke vile alikuwa kumikulu ya Yesu. Et cette femme azonga kite lolenga yelaki. Na ule mwanamke asikurudi vile alikuwa mfano. Sa vie était changée. Na maisha yake ilibadilika. Pourquoi? Parce que ezala liloba moko Jésus lobaki na ye. Juu ya nini kurukuya msemo mmoja Yesu alisema juu yake? Femme, tes péchés te sont pardonnés. Alisema mwanamke dhambi yako inarumiwa. Ah, ça dit cette femme était pardonnée. Ni kusema ule mwanamke alirumiwa. Et Jésus a ebisiye, va, ta foi t'a sauvé. Na Yesu akamwambia uende na imani yako inakuokoa. Donc ça veut dire cette femme, ni kusema ule mwanamke tozolo belezali église lelo, tunasemezana inakuwa ni kanisa. Jusqu'aujourd'hui evani na makolo ya Yesu. Paka leo ule mwanamke anakopa kumiguu ya Yesu. Jusqu'à ce qu'akoma na perfection. Ni paka pala tafia mukamilifu. Et kola koloba na ye, va en paix, va ta foi t'a sauvé. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Oui. Paka pale Bwana atamwambia uende msalama na imani yako inakuokoa. Okokende, c'est l'enlèvement. Na kuenda kule na kuya ni kunyanyuliwa. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes au pied du Seigneur. Na paka leo tunakuwa kumiguu ya Bwana. Parce que cette femme ayaki na mulangi ya parfait wa sopaki na makolo ya Yesu. Juu ule mwanamke alikuwa na chupa mama manukato alimzambaza kumiguu ya Yesu. Parce qu'en réalité, Jésus azalaki hôtel de parfum. Juu kwa ukweli Yesu alikuwa ile mazabau ya manukato. Ça veut dire na hôtel de parfum ne bana kusopa malasi. Ni kusema ni kule kwa mazabau ya manukato njoo kule wanakuwa wanazambazaka ile manukato. Par rapport ya Apocalypse chapitre 5, kulinganisha na Ufunuo sura 5, le parfum c'est la prière. Na ile manukato c'est le lien véritable pour na kusa la prière basala ngo par rapport à la parole. Ni kusema fazi ya kweli, fazi inabidi ufanye maombi na kwa ni fazi. Il faut Jésus azala au centre ya losambo na yo. Inabidi Yesu Kristo akuye pale katikati ya malombi yako. Tangu tozolo ba Jésus tobeta kasete ezali 5 lettres T. Wakati tunasemaka Yesu akala ile maleta 5, c'est l'enseignement. Inakuya mafundisho. Si ta prière est à la base ya enseignement osambela bien. Kama maombi yako inakuwa na msingi kama mafundisho utaomba vizuri. Omoni mwana mobali oyo Atoms. Unaona huyu kijana Atoms azo faire souffrir batu mingi na banzebo nazo yemba. Eko na tesa bantu na ile mimbo eko na imba. Azo yemba azo lobake. Eko na imba unasema sije nyoso eza nango malamu. Asema shina yote inakuwa mzuri. Pourvu kaka oza lande musantu. Ile tu kanuni inakuwa ukwe tu Mkristo. Sije nyoso eza nango malamu te. Ile shina yote ana mzuri. Ça veut dire kobele la moto sije mabe. Kuita moto inakuwa ni shina mbaya. Kobele la makila sije mabe. Kuomba damu kotumba bandoki sije mabe. Kotumba ba demo sije mabe. Ça veut dire sije nyoso eza nango malamu te. Si tu es saint, on ressemble par rapport à la parole. Si je ressemble à la sujet à doctrine ya parole. Pour que vous allez exaucer par Dieu. Si ta prière n'est pas conforme à la parole, tu ne seras jamais pardonné au péché. Pour que vous allez pardonner au péché, et sengeli si je n'avais la engebene la parole. En réalité, l'autel, oh Jésus mafuta, eza na capacité à purifier un homme impie. Voilà pourquoi Exode 30 lobi, tango nzamba yebisi Moïse, na robasala l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction ezalaka mafuta goya te. Juu mafuta nukato aikalake ile mafuta ya goya. Mafuta goya bazoteka ba huile d'olive. Aina mafuta na ushaka huile d'olive. Oh eza pas ba libanais. Ile ya kwako ba libanais. Pas ba indien. Na ba indien. Ce n'est pas ça l'huile d'onction. Aina ile ya kuya mafuta ya. Mafuta wana kalingela ngoma kina Thomson uroli avec appétit. Ile mafuta ya huile d'olive kalanga nayo samaki mayai puri ya uji. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Ça n'a rien à voir. Tout d'abord, bateau basale la rayango baso sumuka. Parce que l'huile d'onction, elle a la formule, il y a 5 sortes d'anzété. 4 sortes d'anzété, il y a parfum, il y a aromate, zété moko, il y a olive. Na muchi mwa ya olive ya wone basala ka mélange ile wanafanyaka wanachanga epesi l'huile d'onction na inaleta mafuta. Mais l'huile d'onction wana lakini ile mafuta ezalaki interdit basopela ngo un étranger. Balikataziwa bamwangie mgeni.
Parce que loi elobaki njuu sheria soki bosopeli mutu akosopela étranger l'huile d'onction il va mourir. ule mtu atamwangia mafuta ya upako mgeni atakufa. C'est-à-dire soki kaka mutu moko aose Ni kusema kama mtu anapima sacrificateur azuka l'huile d'onction ule mkuana abeba asopela mo étranger ya upako na mwangia mgeni il va mourir. atakufa. Ah, ça veut dire Ni kusema baprivaki l'huile d'onction na baétranger. barikataria bale bageni mafuta ya upako. Voilà pourquoi Jokwa l'huile d'onction c'est un enseignement. mafuta ya upako inakuwa mafuta. Parce que les frères Jean Zoloba na Jean, Juu munduku Yohana l'onction que vous avez ile upako mnakuwa vous enseigne toutes choses. inamifundisha vitu. Ah, ça veut dire l'enseignement qui est en Israël Kusema fundisho lilikuwa kwa ezalaki privé na baétranger. kuu ya inekatariwa kubageni. Voilà pourquoi Jésus tangoye Jokwa maana Yesu Kristo wakati tango azote amemi évangile na baétranger. wakati analeta injili kwa Cet bageni. évangile qui est l'huile d'onction, Ile injili inakuwa mafuta ya upako. il doit mourir. Inabidi akufe. Voilà pourquoi soki Jésus akufa, Juu kwa maana wakati Yesu alikufa, c'est parce que azwaki l'huile d'onction apesa ngo baétranger. juu alibeba mafuta ya upako anakaburia bageni. Voilà pourquoi il est passé par la mort. Juu kuna ilibidi apitie kupitia kifo. Souci. Tala, nous sommes dans l'ombre, frère. Mpenda tunakuya mkimvuri. Nous sommes dans l'ombre. Tunakuya mkimvuri. Là où il n'y a pas de représentation exacte des choses, Ule frère. hakuna kionesho. La Bible dit ceci. Il ne faut pas autant toujours courir data Abiram comme des impies, frère. Il faut voir autrement. Il faut voir autrement, frère. Data na biramu saba chafu. Inabidi kuona mko. Ngai na bino to examiner lisu munu nu courir data Abiram basala. Mimi napenda muna mie tuchunguze nzambi kani kore na data ba Lisu muni bomba sa bango baluba eboy. mbo asemaka hivi. Pona nini kaka bino Aaron na Moïse ne boningo bozaka basantu ka bino. Njia nini mwe Musa na Haruni mnapenda mgo batakatifu kama mwe? Tolingi ke bino ka mbo te bozala basa sainteté zaka na bino te. Mwe mtakatifu kama mwe. Ensemble nyonse comme ensemble ya basantu. Inabidi Eloko bakufela yango wana. Njoo ndio alikufia. Eloko bakufela yango wana. Ke bosantu elongo na kupa batu bongo boye. Asa utakatifu butoke Ekoma na batu nyonso. kuye mkipande watu wote. Parce que image ya Moïse na rezo image ya Israël. Njoo picha ya Musa na Haruni na kweli inaonesha Israeli. Israël n'est comme le peuple les saints de Dieu, c'est tout. Israeli ndio kwa kama taifa takatifu. Ça dit bosantu ezona na Israël. Sababu takatifu kama kule. Mais Jésus t'a envoyé. Lakini wakati Yesu Parce que Corée data Abiram mais ça rappelle l'image de Jésus. njoo kore data na bila nayo picha Yesu Kristo. Bakufa po ete bosantu elongwa na Israël comme na bato misusu. Walikufa ndio utakatifu toka kwa Israeli yende kwa watu wote. C'est de la parole ezalaka kaka pona bango te. Kusema neno ikishikwa paka yao pekee. Le royaume ezalaka pona bango te. Ile ufalme sio paka yao pekee. Biso pe tobengama basantu. Nasi batuite batata. Nde eloko emema bango na liwa. Njoo kitu tunapeleka kukufa. Voilà le problème de Joseph en Égypte. Tazama mambo ya Yusufu kule Misri. Souci ya Joseph ezalaki kaka ke héritage ezalaka pona Manassé esili. Saka Yusufu ilikuwa ile urithi iko paka ya Manase. Parce que Joseph ye problème ezalaka Manassé na kozwa droit de naissance, a kozwa héritage. Mpaka Manase apate urithi. Mais Jacob tango azouta Kana, Wakati Yakobo anatoa Kanana. héritage ekozalaka pona Manassé te. Ile urithi ilikuwa paka ya Manase. Et pona Joseph Ephraim azalaki étranger na royaume, étranger na ma promesse. Ule Efraimu alikuwa mgeni kumaaji na kufalme. Oh, Ephraim ndeza biso. Efraimu anatuonyesha ni shi. Tango Jacob azoya, Wakati il doit changer le programme, frère. inabidi abadilishe ile orodha. Manassé azalaki le premier né, Manase alikuwa mzaliwa wa kwanza. akoma le dernier. Anakuwa mwisho. Biso tozalaki ba le dernier, Sisi tulikuwa wa mwisho. tokoma ba le premier. Kwa wa kwanza. Biso tene batu to méritaki to comme tozwa héritage tozwa droit de naissance. C'est par Jacob qui vient du Cana. Shie atukustahili tukua mazalo wa kwanza tupokee ile urithi. Ili kupitia Yakobo atoa Kanana ndio shi. Oh, Jacob autaki Cana ezalaki sommet de la montagne par rapport à Égypte. Japule Yakobo atokea Kanana inaonekana kama juu ya mlima na Misri inakuwa kama mbonde. Soko tangi écriture, Kama unasoma la Bible dit que Biblia inasema hivi. Jacob descendit en Égypte. Biblia inasema Yakobo akashuka kule Misri. Ah, ça veut dire Cana c'est le ciel, Ni kusema Kanana inakuwa ni mbingu Égypte c'est la terre. na Misri inakuwa ni Babulongo. Oh, en réalité, Joseph c'est Moïse. Japo Yusufu anaonesha Musa. Lui, la grâce était seulement pour Israël. Kwake yeye ile neema ilikuwa paka Israeli. Mais Moutozo a changé le programme par les croisés des mains. Tu anaobadilisha ile orodha kukunja mikono. C'est Jacob. Inakuwa ni Yakobo. Amen. Hein? Oh, Jacob c'est le Christ. Japo Yakobo anakuwa C'est par les croisés des mains
ni kule kukunja mikono. Lipambole zolongwa na Israël ezo epa na biso. Kule mabaraka ta Israeli na kwa kwetu. Voilà pourquoi Njoo kwa bana. la loi lobi boy. Sheria inasema hivi. Soki basopeli hotel mafuta kama la mwanga iyo mazabao mafuta moto aza mbindo soka asimbi yango ule muntu eko mchafu wakati anashika akokoma petwa atakuya mwenye kutakasiwa. Mais l'hôtel est là qui purifie, frère. Ile mazabao natakasa C'est toute une personne. inakuya ni mtu. C'est Jésus qui marchait en Israël. Yesu Kristo anaote Tango abimi na maya Jourdain wakati anatoka maya Yordani na Matthieu 3 Mathayo tango kolombe ezokita likolo na ye wakati njoo anashuka njoo yake c'était l'hôtel oyo baweniaki yango. inakuya ni mazabao wale pakala. Voilà pourquoi dans Luc 4 alobi l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouais. kwa maana Luka ina nasema roho Bwana C'était l'hôtel oyo bapakolaki mafuta, frère. mazabao wale pakala mafuta. Voilà pourquoi cette femme a compris. Njoo kwa maana mwanamke Elle était impire. asema niko Tant azokende kosimba l'hôtel qui est ouais wakati anaenda kushika ile mazabao ndio et son impureté fait longwa. na ile uchafu yake natoka. Est-ce que voilà? Voilà pourquoi véritable hôtel qui est la parole aujourd'hui. Njoo kwa maana mazabao ya kweli ya neno leo. Soko kutani nango va changer ton identité. Kama unakutana nayo itabadilisha ile Et kolongo la impureté na onyo sur la carte. itatosha uchafu wote ndani yako. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai enseignée. À ce dit, véritable hôtel, c'est la parole qui purifie. kusema mazabao ya kweli inakuwa ni neno atakasa. Voilà pourquoi cette femme, tant a touché Yesu, Njoo kama yule mwanamke wakati anamgusa Yesu impureté na onyo Cécile. ile uchafu yake Elle est devenue une femme pure. anakuwa mwanamke anakuwa takatifu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non? Amen. Nous avançons aujourd'hui Leo tunaendelea na thème mususu na kishina kingi sur la résurrection ya fils ya Sinem. inakuwa ufufuko Ya Sinamite plutôt. ya ule tsunami. Ya femme la femme Sinamite plutôt. Inakuwa ufufuko ya mwana ya mwanamke wa msunami. Il y a 2 Rois chapitre 4 Ya verset Wafalme wa 8. pili sura 4 mstari ya 8. Na banzi biso nyonso toleka na ba groupe de prière pour leki na groupe de prière. Na wazia kusema sibo tulikuwa chopita kwa mabikosi Batei mutei soka kwa ika place wana il voit que les dollars et les francs congolais. kama mobili apita pale unapa $, masabu. Lui il voit que de l'argent. Yona pa makuta. Mais fais attention. Ya ili Il y a des choses oui bomba bikuna. kuna kwa vitu mingi Par la grâce du Seigneur, moi tant autozalia nous allons parler de ça. kwa neema ya Mungu wakati tunakuya. Et je t'assure que le Seigneur akopambola yo. Na kuhakikisha usabu Bwana. Total dans l'écriture moko to avancé bouquet, to suis dans nous Psaume 74 verset 20. Tusome andiko moja tunasoma Zaburi 74 mstari ya 20. Psaume 74 verset 20. Zaburi sura Aie égard à l'alliance, kuya na utazamo kule car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. kwani fazi ya ngiza ya muji na kuya fazi bajambazi wanapitia. Hey, awa David azoema na loyembo Hapa Daudi anaimba katika nyimbo. parce que tolobaki yango ete loyembo ezalaka nde enseignement. Tulisema mwimbo inakalaka ni mafundisho. Tango David azoyemba awa Wakati Daudi yuko naimba hapa ezali te etambolaka malembe tokokoma. Tout d'abord cette chanson c'est diabolique tout d'abord. On chante mal tout d'abord cette chanson, on chante mal. Mwanzo yumo kwa ya kishetani, wanaimba mubaya. Ça veut dire soki to tambola malembe fini. Kata ndio pole pole. Mbala moke bouke Exode 12. Kule inaenda kuvunja kutu. Parce que nous sommes pendant la nuit, n'est-ce pas? Tunakuwa kati ya usiku. Tozoli à l'agneau sans défaut. Tunakunia mwana kondoo. Le pain sans levain. Ile mkate bila avec les herbes amères. Na ile majani ya chaussures na makolo. Na bileta umigulu. Debout. Yenye kushimama. À la hâte. Mbio mbio. Amen. Tambola malembe tokoma. C'était des chansons diaboliques. Il a comme ya shetani. Ça sont des fabrications de chantres. Il a comme D'abord baba chanter sont des musiciens. Ya ba musiciens ya ba imba. Ba chanter les arandais à bison évangile éternel. Ba imbaji ba Mungu ni shida. Et ce sont des musiciens frères. Boni ba kama ulengamishwa. Nazonga malam. Amen. C'est-à-dire évangile to ana ngo bible lobi racheter le temps quand les jours sont mauvais. C'est-à-dire nous mangeons pour dire que nous sommes des pèlerins. Inaonesha sasa tunakuwa wapitani. Nous sommes debout, nous sommes des voyageurs prêts à partir. Tunakuwa mwenye kushimama tutakuwa tajari nje kweli. Pour les citer la biso te poto traîner frère. Aina muji yetu ndio tukawiyepo. Est-ce qu'on est malam? Amen. Ça veut dire tango David azoyemba. Wakati Daudi unaimba. Azopesa nde enseignement. Eko analeta mafundisho. Écriture lobi. Andiko nasema. Hey, égard
à l'alliance. kuya wanze kutazamia agano. Ça veut dire Kusema l'alliance, agano c'est la parole, inakuya ni c'est l'enseignement. inakuwa mafundisho. Pour la ligne, Njwani. ce qu'on tient égard dans l'alliance était, Kama unapele aupeleke angalifu yako ku agano, il y a na partie du pays, il y a tu suis l'écriture, car les lieux sombres du pays juu ile fazi ya giza ya muji sont pleins de repères de brigands. unakuya fazi ya bajambazi ya mingi. Les lieux sombres du pays Fazi ya giza ya muji ezali esika ya ba repères et ya ba brigands. inakuya fazi wale bajambazi waficha. C'est-à-dire bisika ya mulili ya mboka Nikusa fazi ya mweushi ya ba muji brigands de bala hakuna. jo unalaga Yango bajambazi. bazole bisa Jo mimi nakwambia zala na égard na alliance. kuya na utazamo yako. C'est-à-dire l'alliance c'est la lumière. Ile agana kuya ni nuru. Même dans la société comme ça. Hata ndani ya muji Babisika nyonso ezalaka mulili nde batu mabe bazaka wana. fazi yote pala ya giza ndio fazi wala watu wabaya. Ndeska bakuluna babatamaka. Jo wala bantu bauaji bakuluna. Donc mona mutu soka uti ba faire na ye. Jo na mtu wakati atokea mabiashara. Soka kotika na avenir ya ukureza te air tardif. Wakati anaingia ile mtaa. Mulili wana ezo créer insécurité na ye moko. Ile mweushi kunafanya Yemo bazo se sentir que naza na insécurité. yeye anashikia sasa na ukingo. Ça veut dire il sent déjà la mort. Kule kusema anashikia kifo. Ah, ça veut dire dans les lieux sombres du pays, Kusa fazi ya giza ya muji il y a la mort là-bas. kuna kuya kifo. Oh bateau babomba muna ce sont des brigands. Bantu wafuchima kule na kuwa ni bajambazi. Voilà pourquoi même dans l'évangile, Jo kwa maana hata ndani ya injili na ba lieux sombres du pays, fazi ya mweushi ya ezali na repère ya ba brigands. kuna kuya bajambazi ba mingi. Comme Bima, Kwa sasa bima c'est un lieu sombre du pays. inakuwa ni fazi ya mweushi ya muji. Les brigands bazakuna. Kuna kuya bajambazi kule ngambo. Ça veut dire Ni kusema soko za na kati ya lite ya mabe oyo ezali mulili. tona kuya ndani ya mahubiri mbaya na kuya giza. Ozali na insécurité. Tunakuya ndani ya kutoku. Parce que batu mabe babata maka esika mulili yali. Ni kusema bantu babaya bafucha miako. Ba faux prophète babata maka là où il y a la fausse parole. Nambi babo bafucha miako na kuna neno ya kweli. Vrai moté inazala là où il y a la lumière. Mubio ya kweli ala pale bakuya. Parce que mutu soka zokota na veni. juu mtu wakati unaingia mwa. Soki ku akuta azokita na mutu kakureza te. Kama ananya moto. Soki la lumière epeli. Kama tu nura wa. Directement une assurance. Chokula na shafu. Parce que la lumière apporte la vie. Juu ile nura leta uzima. C'est-à-dire si tu n'es pas dans la parole, Kusema kama uko ndani ya neno. tu es dans la mort. Unakuwa ndani ya kifo. Okokutana na ba brigand. Utakutana na bajambazi. Souci ya brigand la nini? Ule mjambazi shaka. Abotola yo bozinyo so yozana. Akunyanganya ule utajiri yote. C'est ça image ya ba faux prophète. Juu nakuya picha wanabii wa Ba faux prophète, banabii bongo. souci na bango ezala kaka ya kopier. Shaka ya bwana ni kubeba bintu. Amen. Amen. Soko kutani na mote yoyo aza na ténèbres na kati na ye. Kaona kutana na mubile na giza ndani. Son intérêt eza nde ba bien matériel. Ile intérêt yake. Nyonso ya zo sala eza po alia bien la tabia voyage akaza la bonne santé. Byote unafanya njia kuri ya kwe mu afya njema. Yo ko souffrir sérieusement. Wewe utateseka bila. Yo ko zana ba difficulté sérieusement. Wewe utakuya ma difficulté yangu kabisa. Pona nini? Jani. Parce que ozana muto azane na souci ya ame na ote. Njura kwa na muntu ula shina shaka ya nafsi ya. Ozana liboso ya muto azane na souci ya bambongo ya babie matériel. Unakuya mbele ya muntu ule muntu anakuwa na shaka ya makuta na bintu kwa pasa ya. Voilà pourquoi en Exode 2, Exode 1, mukutoka sura kwanza. balobi ke ezalaki na Pharaon ayebaki Joseph te. Kulikuya Yusufu moja asikumujue Farao. C'est-à-dire soko okutani na Pharaon ayebi Joseph te. Kusema kama unakutana ule Yusufu ule Farao ashimie Yusufu. Oko souffrir sérieusement. Utateseka ya kweli. Asa woko bali katoloba. Amen. C'est-à-dire Pharaon ayebi Joseph te, c'est-à-dire Pharaon ayebi Nzambe te. Kusema ule Farao ashimie Yusufu ni Farao ashimie. Oh Pharaon c'est tout un roi. Farao anakuwa mfalme. Et les rois ce sont aussi des prédicateurs. Na ule mfalme anakuwa mahubiri. C'est-à-dire soko okutani na moteyo abongola mutema ta ayebi Nzambe te. Kusema kama unakutana mhubiri ula shabadi. Susi na ye za mbongo. Kaka yake ni makuta. C'est un brigand. Ni anakuwa mjambazi. C'est un génocidaire. Anakuwa ni muuaji kwa watu wa mingi. Mosopia makila. Ni mtu anamwangaka damu. Est-ce que madame? Je préfère kutuna kutana ta na brigna na kuluna. Napenda kutana tena ule kuluna. Kuluna ko zwanga ba téléphone. Atanyanganya ma telefoni. E mo pa kotana na miso abikende na. Sawa kuangana matsa windi.
ata bominga na nzoto ata ananyua mwili makoko boma am na ngate ata wa nafsi yangu. mais ba faux prédicateur là Bahubiri bongo wale ba ko détruire mobimba batakuwa wo ba ko piller na bozwi na yo bana kunyang'anya utajiri ba wako détruire na spirituel. banakuwa mkiro. Voilà pourquoi Jo kwa maana tu dois avoir égard na alliance. inabidi kuwe na utazamo wako Ceux qui pensaient dans l'union c'est lié par rapport à la vraie parole. kama wazo yako yote na mbatana na neno La mort est loin de toi. na kifo inakuwa mbali nawe, Tu es dans la sécurité. unakuwa ndani ya ukingo. Souci nyonso tote ya bino ezaka po bozala malamu. Shaka yetu kwa wakati wa bahubirake Po bokonza likolo ezala favorable po na bino. tu ufalme wa Mungu ikui kwa upande wenu. Amen. Amen. Lelo omona liteyo eza pamba te parce que eza na mutu moko mesa na ye etonda bilei nyonso. Ndio kuna mahubiri hii mahubiri inakuwa ni mtu mwa kumesa yake unakuwa Tozwi nanu 1 Roi chapitre 4. Tunabewa Wafalme wa kwanza sura 4. Na 1 Roi chapitre 4. Wafalme wa kwanza sura 4. Tozwi verset 22 à 23. Tunabewa mstari ya 22 mpaka 23. Chaque jour Salomon consommait en vivres Kila siku Sulemani araza kula machakula 30 corps de fleurs de farine ile 30 ya bunga et 60 corps de farine, na ile 60 ya kipimo ya bunga, du begras, ile mangombe 10 ya mafuta. 10 ya kunenepa. Aha, kunenepa? Ok. Yaza ngoli kondate. Asikweza kule ya kukonda pa. 20 bœufs de pâturage. Ile 20 ngombe ya ile ya majani. Et 100 brebis. Na ile kondo outre les cerfs. Kuinja ile masefu. Cerf ezali mboloko mbali. Mwana mboloko. Cerf eza mwana mboloko. Kasha. Kasha. Inakuwa ni bankasha. Les gazelles. Ile kwa magazelle. Les dames. Inakuwa madem. Et les volets engrassés. Na ile bivuko ya inakuya na santé. Nde biloko yo Jo bintu. Salomon bande kulia ngo chaque jour. Suleiman anaanza kula chaque jour. Kila siku. Na ebite soki mutuni to mokonzi nini na sa moyo ali akaboy. Mishijue kuna kuya mfalme wana mfano gani hapa chini ya jua anguliaka hivi. Azate. Ashina. Azate. Ashina ko. Ba farine ezaki ba tonne. Hii mabunga ilikuya ni donc chaque jour bazako lamba ko tsala yango chaque jour ko boma bangombe chaque jour nde ezaki ça dit bali yango esili lobi lisusu ba usai subu pendant 40 ans wanaanza kula hivi kila siku bila isha wanapika tena kesho kadiri ya miaka 40. ça dit kolia ya boye nikusema mkurio ya hivi ezalika na mesa ya Salomo ilikopa kule meza ya Sulemani. Oh Jésus tangwaye japo Yesu Kristo alobi anasema il y a ici plus que Salomo. nakuya hapo ula il faut na Yesu peto mona bile yoyo inabidi kule kwa Yesu tuona hivi ya watu wabage bino baba talipa boni frère kwa kujisha wewe unakuwa mtu mwenye kubarikiwa pas Yesu pe foto mona nourriture kwa Yesu na vitu tuona chakula sio to mona ndedi to mona pe bangombe bazobo ma mobile ya bomo ibo tutaona kwa Yesu na bangombe kuonekana yeye maua hapana hapana amen zonga na Genèse rudia kule mwanzo na 3 corbeilles ya pain blanc ya kule vitunga 3 ya mikate na corbeille la plus élevée ile kitunga écriture lobi ezalaki na toutes sortes ya me ya roi cuit au four ilikuya na machakula ya tena mfalme yenye kupikiwa kuile four ça veut dire na la corbeille la plus élevée toutes sortes ya me ya roi pharaon four au cuit au four yenye kupigwa vizuri ba oiseau du ciel bale bandege bazo ya koliaka wana banakuyaka kule est-ce qu'on a malade ah bon ça veut dire la corbeille la plus élevée eza nde table mobimba ya Salomo nikusema ile kitu yenye kunyakiliwa juu na kuya ni mesa ya Suleiman. Voilà pourquoi kwa maana ba oiseau du ciel il faut ba kolia wana bidi bale bandeke ya anga bakuye bakule lelo to kolia mondeke nini leo tutaikula mfano gani ndesiko mboni ke batei ya uto bake soki mote ya matina chera azo sala ba aventure il faut semaka wakati mubira hapana mimbali hapana michezo aiza place usala ba aventure te hapana faza kufanya mchezo aiza place upesa vie ni faza kuleta uzima ça dit soki matière ezate vanda kama kuna mafundisho ikala mkichi
Walenga wana. Ça dit matière la Bible silité frère, ezali. Ndani ya Biblia mahubiri hii. Ono lobo eza matière mibimba. Hapo nasema ni mahubiri mzima. Kolio to olia lelo. Hii kila takula leo. Banyamane ezali maintenant lié na ba chiffres. Ile manyama inambatana na ile manamba. Eza na ba chiffres. Amen. Ça veut dire Babylone ezako lié ma chaque jour ezene nombre ya ba chiffres ya banyama. Ni usema ile bintu anaanza kula kila siku na kuwa ni manamba. Écriture lobi. Andiko nasema chaque jour Salomon consommait à vivre 30 corps de fleurs de feuilles. Parce que ça dit na table ya Salomon il y avait les chiffres 30. Ni kusema kule kumesa Sulemani kulikuwa namba 30. C'est toute une nourriture. Inakuwa ni chakula mzima. Naswanga malab? Amen. OK. Na table ya Salomon ezalaki na 60 corps de farine. Na kula kumesa Sulemani kurukuya ile 60 ya kipimo. Il y a les chiffres 60. Unakuya namba 60. Ça veut dire ça ngo biloko ama sécurité. Ni kusema na bintu kucheka. Yango moni bato groupe de prière. Ndio na watu malombi. Soka sur Bible. Kana ba Biblia. Akombina un tel a engendra. Anafika huyu alizala huyu. À l'âge de 60 ans, un tel a engendré. Jésus guérit les malades. Zora zo ebate que un tel a engendré, c'était un enseignement très profond. Zamba tie ba date pas maté. Atie ba chiffre pas maté. Na kati ya ba chiffre dia l'enseignement. Donc ça veut dire chiffre 60 les enseignements mobima. Dibegra. Ça dit les chiffres disent ezawa. Ezalité ya mobima. Aswanga madame. Amen. Vebe. Ça dit tous les chiffres 20 ans. Ça comptait ba mboloko. Bila kuhesabia ile ça côté bandeke. Bila kuhesabia ile. Ça veut dire biso to côté ya nyoso na bandeke to expliquer. Na sio tahubiri vyote na parce que c'était la nourriture de Salomon. Ilikuwa ni chakula ya Sulemani. C'était la nourriture de chaque jour. Ilikuwa ni chakula ya kila siku. Est-ce qu'on a madame? Amen. 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 Voilà pourquoi même d'autres frères Jacob. Hata ndugu yetu Yakobo. Tango apprenaki que Esaú azoya na 400 hommes de guerre. Wakati alishikia kusema Esau anakuya na bantu 400 ya babi. Abangaki. Ogopa. Abangi makasi parce que a comprenait qu'il était Esaú azoya avec une grande colère pour katuwe. Aliogopa kusema na elewa kusema Esau wakati anakuya na kasirani kubwa njoo kwa mtu. Parce que ya bengaki Esaú mon seigneur. Et puis à l'objet quand tu venais t'as non mon elonginayo elongino za le rôle ya nzambe. Wakati aranda gusasa wakati unaanza kuona sura yako na kama sura ya Mungu. Ah ça veut dire Esaú par rapport à Jacob il était un dieu. Ni kusema Esau kulingana na Yakobo alikuwa ni Mungu. Mais un dieu qui venait avec la colère pour tuer. Mungu anaanza kuwa na kasirani. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jacob apona banyama. Yakobo anachakula banyama. Ba nombre ya banyama oyo esengeli kende soki Esaú amoni yango anachakula hesabu ya banyama ile tena et apaiser colère na ye. Wakati atayaona ile shuka. La Bible dit que akambaki yango na 3 étapes. Biblia inasema aligawanya vipindi 3. Premier groupe kikundi ya kwanza na banyama nango na banyama yao. Deuxième groupe kikundi ya pili. Troisième groupe na kikundi ya 3. nde batambolaki. Jacob apparaîtra aya na sima comme 4e. Yakobo alikuja baadaye kama wa. Susa Jacob ezali. Yakobo saka azaki kobanga ke Esaú abo ma famille na été. Alianza kuogopa kusema Esau asiue jamaa. Tala nombre ya banyama oya tindaki. Tazama bwingi ya banyama. Oyo ezo précédé ye. Ile bwingi limutangulia. Tozui Genèse. Tunabeba Mwanzo. 32. 32. Verset mustari 14. Ya 14. 200 chèvres. Bambuzi 200. Non, aponaki 200 chèvres. Alichakula bambuzi 200. Oyo azalaki kotinda we kende pona ye apaiser la colère. Bale alichakula bende njuba ishika shirani ya 20 boucs. Bambuzi banaume 20. 200 brebis. Bankondo 200. Et 20 béliers.
na ile babelier 30 femelles de chameaux avec leurs petits que la lettre. ile 30 ya ngamia banamuke na batoto wale wanyonyi 40 vaches et 10 taureaux. na ngombe 40 na ngombe mwanaume 10 20 ânesses et 10 ânes. na punda 20 mwanamke. Verset 16. 10 Il est remis à ses serviteurs troupeau par troupeau, akaikabula kuwatumishi wake kikundi cha séparément, benye kuachana, et il dit à ses serviteurs, na anasema kwa watumishi wake, passez devant moi mtangulia mbele yangu et mettez un intervalle entre chaque troupeau. mweke ile fazi achi entre kila kondo. Intervalle ezaki à 3. Ni kusema C'est trois serviteurs. Premier, deuxième, troisième, hier soir quatrième. achanisho ilikuya 3 Biloko bachango pambate chiffre 200 ezali na ni Bible. kusema hivi ndio yakweke bule ile namba 200 na kwanza Biblia. Amen. C'est biloko nyonso ezaki significatif. Ni kusema bintu yote bilikuya na maana. Or la réalité, le 3 bateau bazwa liboso pour apaiser la colère ezali nde lalo les prophètes et les psaumes. Bantu ba ile kikundi tatu ilikuwa ba kwanza juu baishe ile kasirani na C'est la loi les prophètes et les psaumes des précédents qui arrivaient à Jacob. inakuya ni sheria mazaburi na ile manabii tangu. Mais tant écriture, Jacob est envoyé comme quatrième. Wakati Yakobo anakuwa kama À se prosterner devant Esaü. alishududu mbele ya Esau. C'est-à-dire comme qui sacrifice. Ni kusema pas Esau? anakuya kama sadaka. Tango à se prosterner, pas Esaü. Wakati anashududu mbele ya Esau. Esaü a agréé son frère. Esau anaitikia ndugu A yake. embrassé, c'est le signe d'amour. Anamubusu kuonesha alama mapendo. Maintenant, zotunae. Na kisha anampika. Bawana bazana weza banani. Abo kunabo ni banani? C'est-à-dire pour que Esaü atuna Jacob wana bazana fanana nous a agréé Jacob yeboko. Juu Esau uliza sasa hapo unakuwa ni banani inabidi amuitikie Yakobo kwa. C'est-à-dire soka agréé ya Jacob était. Ni kusema kama shimuitikie Alingaki pe amona batu ya Jacob était. ashikufikie Soki le lonzamba tie biso ka frère. kama leo ndugu mwa Ezali parce que a agréé véritable Jacob. ni kusema njoo alitikia Yakobo wa kweli. Nde eko tour wana za banani. Njoo kula napika tena swali hapa Na Genèse 18. mu Mwanzo 10 Soki nzamba dia kangomba mafuta te. kama Mungu asikule ile mafuta Anga tuna sarate. ashikuya uliza Sarai. Na sima imagine mutu aye. Nzamba ayebi ke Abraham azana mosi Sara. Mungu anajua sema Ibrahim anakuwa Ayebi yango bien. Aria vizuri. Ayepe Anakuya akomi pe anafika. Abraham ayebisi na olekani kaka polia. Basi unapita hapa njoo kuria. Azeli pe bamemele bilo akolia alie. Anachuma mleteli ya kuria na kuria. Mais avant pourquoi tu n'as quitté où est ta femme Sarah? Kabla njoni mwanzo sikuulize bibi yako Sara anakuya wapi? Ayeko tune kaka na sima ya kolia ngoma mafuta. Anauliza baadaye kisha kula. C'est-à-dire soki nzamba tenir compte na biso frère à cause ya sacrifice moko esala sur la croix. Sema mpendo kama Mungu anatutusaidia. Soki sacrifice wana esala makatembele nzamba considéra biso tes frères. Kwa ile sadaka ndio msalaba Mungu Parce que nous étions des impies. tulikuwa watu Nous étions loin de Dieu. tulikuwa mbali na Mungu. Dieu nous croyait bibiso à travers le véritable qui est Jésus. Na Mungu atuhesabia kupitia Yesu Kristo. Amen. Amen. Voilà pourquoi Ndio kwa maana aujourd'hui dans la table à Salomon, il y a la nourriture plein frère. leo kumesa Sulemani unakuwa chakula. Au table à Salomon des ali chero tozana ngwa faire. Kusema ile mesa Sulemani inakuwa Nourriture ekoki kozanga te. chakula ibedi kukusa. Parce que nourriture wana ezali kuya au four Njoo ile chakula basa kuipika vizuri kufu. pour les oiseaux. Njoo ya bandeke. Ça veut dire ezali nourriture ezikami na moto. Ni kusani chakula ilungusha. Oh nourriture ezikami na moto ezali nde l'œuvre de la croix. Njoo ile chakula ilungusha kwa moto inakuwa ni kazi ya msalaba. Parce que biso toliaka nde lite ya ekulusu frère. Chie tunakudiaka ni mahubiri ya msalaba. La prédication de la croix. Mahubiri ya msalaba. La vraie parole. Neno ya kweli. Ça veut dire kuna toana chiffre 10 Kwa tunakuya na namba 10. comme les 10 paroles de la loi. Inakuwa kama msemo 10 ya Tozali na chiffre 20. tunakuya namba Tozali na chiffre 30. tunakuya namba Tozali na chiffre 60. tunakuwa namba Ezaba enseignement. inakuya mafundisho. Amen. Amen. Tozali kobanda liteya sur la résurrection ya fils ya Sinamite. Ya femme Sinamite. Tunaanza mafundisho ndio ya ufufuko ya mwana ya ule mtu wa Sunami. Peut-être au mesalaka na kati wana leisa basali nengo zongo na groupe de prière. Saa zingine ushakuzovelea mfano kusema lisha watumishi ili wakufundisha Et na kati kuna ezali na ba profondeur ya usakana te. ndani kule unakuya maukete sio michezo. Parce que Nzambe
azui scène batu basali akomisi yango son enseignement. Mungu anabeba ile mambo watu walifanya na Mungu anaibeba. Les frères Paul azote à Timothée lobi, toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Ndugu Paulo wakati eko na ubiri Timotheo anasema andiko yote inaletea kupitia Mungu inakuwa na benji ifundishe. Pour instruire, pour corriger, pour convaincre. Njia kufundisha, njia kutengeneza. Afin que mtu azala assis dans la parole. Njoo mtu afike mwenye kukamilika ndani ya neno. Voilà pourquoi les mouvements nyoso tokomona na kati eza ba mouvement prophétique. Njoo kwa maana matikiziko utaona yote la kwa matikiziko. Parce que Zacharie chapitre 3 lobi les hommes sont des signes. Njoo Zakaria sura 3 mstari 8 na sasa bantu wanakuwa kama alama. Ça veut dire batu bazala ne babilembo. Ni kusaba bantu wanalani maalama. Derrière tozo mona Élisée. Vieto na Elisha. Gehazi. Cette femme là, ule mwanamke, son fils, mwana wake, son mari, bwana wake eza pamba te aina kwa bure baza ba signe banakuya mahala. Or ba signe ezalaka de enseignement frère. Ile maalama inalaka ni mafundisho. Est-ce qu'on a madame? Amen. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 1. Biblia unasema hivi Luka sura kwanza. La Bible zolo baboye. Biblia unasema hivi Zakaria aponamaki pona kokende kotumba parfum. Alichakuliwa njo akalungushe ile manukato. Azalaki na classe ya Abia. Alikuya mu classe ya Abia. Parce que juu tango David njo wakati Daudi abandi kosala ba classe ya ba sacrificateur. Wakati anaanza kuweka ile binkunzi ya bakwani ya bana nyoso ya Aaron ya watoto yote ya Haruni. Classe na classe zaki 24 classe 24 classe 24 classe. Kila kinkunzi murikuya kinkunzi 24. Abia yaponamaki na 8e classe. Abia bari muchakula pa kikunzi ya 8. Ndesika otozolo baboye. Njo pale tunasema. Omona mutu soka komi place wana. Njukile mtu afika pale fashi. Na Chronique 24 wana. Mambo ya siku ya kwanza 24. Omona ngo kilo. Anakuwa mzito. Omona kilo. Sio akomi na Abia. Anafika pa Abia 8e classe et pesa bina Abia. Kikunzi ya 4 wangamula Abia. Abono ne chelo kwa pamba. Neno kwa kintu ya bule. Bon. Pourquoi vous compliquez les gens comme ça? Prêchez seulement Jésus guéri. Mubiri Yesu Kristo aponyeshwa. Vous embrouillez les gens. Mnavurusha bantu. Motemona kisasa baranga Jacques. Mubiri wakisayambia Jacques. Pourquoi tu es en train de compliquer les gens? Jua nini unavurusha bantu? Prêchez seulement Jésus Christ sauve. Mubiri Yesu Kristo anaokoa. Mais Jésus Christ sauve ndiye yangoyo. Yesu Kristo anaokoa joy. Abia na 8e classe. Ndiye Jésus Christ sauve. Ndiye ya unani ndio Yesu Kristo. Yena amonite c'était l'aveugle. Kwa kipofu yenye shoni. Parce que juu na Luc chapitre 1 Muluka Zacharie auti na classe ya Abia. Anatoka mu kile kikundi ya Abia. Très important. Inakuwa maana kabisa. Yeye. Et comment qui tourne ye? Ilikuwa wakati yake ya kutumba parfum. Ya kwenda kuchoma kutoa manukato. Asona na mala? Amen. Yene koma tourne kutumba parfum. Ilikuwa wakati yake kwenda kutoa. Voilà pourquoi on appelle ça exhortation toujours na batei. Jo kuna letaka sukutisho kwa. Shero ba wela ngote. Maimba la baifi yake. Zela tourne ekoka. Chunga wakati yako yenyewe. So yi tourne ya kutumba parfum koki. Kama wakati ulungusha manukato yenyewe. Il y aura la présence de l'ange. Kutakuya uwepo wa malaika. Mais soko mikoteli na makasi yo moko. Kama unaingia nguvu yako opekea. Il n'y aura rien faire. Hautakuwa kintu ndugu. Ça veut dire koya komatana chere ezalaka paix tiré par le sort na l'Éternel lui-même. Njuku inaonesha kupanda mazabao inalaka ni soki ngonga na we koki mutakochela ngo barrière ozalate. Kama wakati yako nenia mungu wokia Dieu va disposer le cœur de toute personne pour que bayoka yo. Mungu ateka mioyo ya mtu wote ndio akushikia. Asolanga madame. Même yo za disciples. Hata unakuya mwanafunzi. Ko wele la te. Ushifie. Parce que za makambo ba wela ngote frère. Kuna kwa mambo ba wafi yake. Ba Paul batika chero. Ba Paulo waracha hivi mbali. Ba Pierre batika wo. Ba Petro. Biso pele loto zaliao. Na sio tunakuya hapa. Tozana espérance Paul ala na ngoa. Tunakuwa ile matumaini Paulo alikuwa nayo. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est un espoir voilà. Alikuwa na ile matumaini. Il croyait que lui aussi il sera enlevé hein. Aliwajana haya akisema. Bibi maintenant nous les vivants. Anasema shie wenye kwa biso personne aussi verso là, toza pe d'espérance voilà. Na shita vile andiko takuwa na tumaini. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Wale wafunda na Kristo watakufa kwanza. Et nous les vivants. Na shie kwa wenye hai. Msuri pe na okufa na ngai. Na wakati mimi nitakufa.
enlèvement de salamité. Donc ça veut dire cher bah ouais la montée. Est-ce qu'on a la madame? Pour que l'église soit en paix. Oh ngai bazoni nga opianga cherté. Awa ba pesa ka mutu eza ba sentiment to ya ba philosophie na yawa. Ezane makambo bomoyi. Makambo ko pesa batu bomoyi batika satana bakanga mananza. Ile mambo ya uzio bantu bache shetani baambatane na Mungu. Est-ce qu'on a madame? Remarquez ceci. Tazama hiyo. Et comment qui tourne ya kotumba parfum? Inakuya kipa wakati yake amati akoti na temple anapana faire mimbali kwa kendo brûler le parfum. Jua enda lunguze ila. Tango akoti abando brûler le parfum. Wakati anaanza kulunguza mazabahu. Anjaye. Malaika anakuja. Ayebisie ke anamwambia usema Dieu t'a exaucé, Dieu a écouté ta prière. Mungu anasikia malombi yako. Et il t'a exaucé. Na anakuhesabia. Okobota mwana ya mobali. Utazala mwana. Kombo na ye okopesa kombo ya Jean. Utamkaburia njina ya Yohane. Ya douté. Yeye ana Ange msalu ya bilokolo douté. Malaika na vile unakuwa na shaka. Okokoma baba. Utakuya bubu. Kino na mukolo mwana kobota. Paka shiku mtoto azaliwa. Et la Bible dit. Na Biblia nasema. Comme il tardait. Wakati anaanza kukawia. Peuple bandiko se patienter libanda. Taifa inaanza kupoteza. Parce que Zakaria umeleki mingi. Zakaria na kawia ndani kabisa. Erabimi. Na wakati anatoka. Abandi koloba na basigne. Anaanza kusema na maalama. Azaki nzula ba odanu baba. Alikuya bubu. Abando loba na basigne. Anaosema na maalama. Batu balobi. Bantu wanasema. Certainement azu ba vision kuna. Kwa kweli anapata maonyo mle ndani. Atikala kimiwe jusqu'à la naissance de la falananga bien. Alibakia bubu paka mkuzaliwa mwana. Tango mwana botami. Wakati mwana anazaliwa. Zakaria zalaika baba parce que Zakaria lobate mukolo ya naissance ya mwana. Zakaria alikopa kabubu asikuseme siku mtoto azaliwa. Wanaweza kutea mabe. Inakuwa ni kubimu wao. Ezo bebi sa plan ma redemption. Inalabisha ile matengenezo. Omoni tango Jean botami Zakaria lobi. Wakati Yohana azaliwa. La naissance de l'enfant. Kuzaliwa kwa mwana. Ouvre la bouche. Inafungula kinywa. Eza bien. Il est bien. Mais l'écriture. Kuandiko. Et vanité. Aikani. C'est-à-dire l'ité a nyoso et vanité sa écriture te eza ya gote. Ile mobile yote aikale kwa maandiko ayo. Avandi. Anaikala. Bible lobi boy. Bila sema hivi. Tango mwana botami. Wakati mwana azaliwa. Ba voisin baye. Wa jirani wanakuja ko visiter bango kubapegua et bazalaki ne sengo bavandaki na bango ensemble na mwana kobotama très important biloko wana wanekala pamoja mwana azaliwa le 8e jour siku ya munane le jour de la circoncision de l'enfant siku na bidi bataili ba circoncire mwana le 8e jour wakati wanataili mwana siku ya munane Elisabeth apesi mwana kombo Jean. Na Elizabeth anakaburia mtoto njina ya Yohano. Ba voisin balobi. Ba jirani wanasema. Totali. Na kipo parente ya ye. Tunangalia muzao ya. Eza na mutu na kombo ya Jean te. Amgalake mtu wa njina ya Yohano. Elizabeth abani na bango debate. Elizabeth asikwanza mabishano. Bondima. Mwichike. Bondima kali kabda oloba. Mwichike pa binasema. Te. Hapana. Akepa Zakaria. Aenda kwa Zakaria. ABC Zakaria. Anamwambia. Zakaria sengi ba tablette. Zakaria alomba. Eloko ezoka mwisangai kombo kaka Jean. Bintu ile shangaisha. Il faut ba tablette ndeya. Inabidi ile ba tablette kuwe. Azu ba tablette. Anakuwa na ma tablette. Akomi. Anaandika Jean. Yohano. Aye na tablette. Banakuya na ile fazi ya kuandika. Alakisi ba voisin. Anabaonesha wajirani. Bandini. Banachika. Mote ezaka ndebo. Mobile inabidi. Moni révélation nango frère. Inabidi unafunua unakuwa nayo. Bondi bon kaka. Mwichike paka vile. Te. Hapana. Tokondima soki tomoni ba tablette. Tutaandika wakati tuna ma tablette. Soki ba tablette eza. Kama tablette kwa pale. Nde tokondima. C'est-à-dire révélation fait kokana na écriture. Inabidi ufunue ambatana. S'il n'y a pas l'écriture, kama kuna andiko, il n'y a pas révélation. Hakuna ufunuo. Est-ce qu'on a la malade? OK, toi avancer maintenant. Oh, Zacharie. Zakaria. Il vient de la tribu de Lévi. Alikuya wa mkizazi ya Lawi. Il était sacrificateur. Alikuya mkoani. Ah, ça dit Zacharia wazo représenter notre frère Moïse. Musa Zakaria afaonesha ni kwetu Musa. Parce que abandai koloba. Ndio anaanza kusema. Et falaka kende kokota na temple ke no tumba parfum. Inabidi ingie ile Oh, les parfums batumba
batumbaka yango nde na lie 5 landaka japo ile manukato yachomaka likolo ya hotel ya parfum juu ya ile mazabao ya manukato kolanderere ya muto ya akomaki te par rapport ya Hébreu 9. usifate ile kosa ya mtu ananjika Parce que biloko na ça crée aussi des débats. njubia vitu Mais lumière il faut zonga inabidi urudie njoo na Mukongo. Mukongo Est-ce qu'on a madame? Parce que Jean a lu la Patmos. Yohane Tango yo qui voit voit par derrière a tourner pour mona. Ça dit nyonso to koloba il faut to zongela ngona mobeko soki ezali na mobeko. inabidi rudie Mobeko loba ndenge nini? Parce que na Hébreu 9 bazotalisa na tabernacle wanaonesha na lieu saint nafasi takatifu na lieu très saint nafasi takatifu sana que l'hôtel de parfum ezalaki na lieu très saint. anasema ile mazabao ya manukato Par rapport ya musale souverain sacrificateur kulingana na kazi ya mkwani azako kota une fois par an anaanza kuingia mara moja na lieu très saint. Parce que dans les lieux très saints ba sacrificateur bazako kota te. bakoani abengi yake C'était seulement le souverain sacrificateur une fois par an. mpaka mkoani mkuu ndio anaingiaka mara Mais tandis que na hôtel na lieu saint nikusema mfasi takatifu c'était les lieux où les sacrificateurs entraient à tout moment. ilikuwa ni fazi ile mkoani Voilà pourquoi l'hôtel ezalaki na lieu saint. ndio kwa maana ile mazabao Parce qu'on brûlait les parfums le matin et le soir. baada kuchoma ile mazabao asubuhi na mchana C'était le travail de chaque jour. ilikuwa ni kazi ya kila siku Comme on faisait aussi les offrandes, l'offrande du matin et l'offrande du soir. baada kufanya sadaka ya asubuhi na sadaka Wana ezalaki na parvis. ilikuwa ni mkiwanza Voilà pourquoi, dans le sacrificateur, wakati mkwani azokota na lieu saint pour brûler les parfums. mfasi takatifu ndio kuchoma manukato En réalité, le lieu saint, c'est le sommet de la montagne. nikusema fasi takatifu na kuia ni pa mchoma mlima Parce que, dans Exode chapitre 3, juu kutoka sura 3 tango nzamba bengi Moïse, wakati Mungu anaita Musa likolo ya ngomba ya Horeb. juu ya mlima ya Horeb Parce que montagne de Horeb, c'est le montagne de Sinaï. juu mlima ya Horeb unakuwa ni mlima wa Sinai Et tango a commis devant les buissons ardents, wakati anakuwa mbele ya ile nzamba ebisi elongola sapatu na parce que bisiko zali bisika bosana. na mwa wametosha bila Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.